حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، PBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ ہند پاک جنگ، ثالثی پر چین کے دعوے بھارت کی توہین، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بیان۔ چین کے بیان پر باضابط سختی سے تردید کا مرکز سے کیا مطالبہ۔ شراب نوشی میں بے پناہ اضافہ، نئے سال کی رات حیدرآباد میں ریکارڈ شراب فروخت، ایک ہی رات میں 350 کروڑ روپے، جبکہ آخری 5 ایام میں 1344 کروڑ سے زائد کی شراب فروخت۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنان نے تاریخی چار مینار کے دامن میں کاٹا کیک، عوام کو دی نئے سال کی مبارکباد، نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ حیدرآباد میں نئے سال پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم، سینکڑوں کے خلاف کارروائی، 2000 سے زائد نشے میں ڈرائیونگ کے مقدمات درج، چیکنگ کے دوران چند شہریوں کی ہنگامہ آرائی۔ GHMC کو 2 یا 3 نئے کارپوریشنوں میں تقسیم کیے جانے کا امکان، فروری 2026 کے بعد جاری ہو سکتے ہیں حکومت کے احکام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی یا ثالثی کے حوالے سے چین کا دعویٰ ملک کی خود مختاری اور عزت کی کھلی توہین ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکز کی مودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس دعوے کی سختی سے تردید کرے اور واضح کرے کہ کسی تیسرے فریق کی مداخلت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چین بھارت اور پاکستان کو ایک ہی سطح پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور خود کو جنوبی ایشیا میں بالاتر طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ اویسی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین کے دوران حکومت نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت کی عزت اور خود مختاری کی قیمت پر تعلقات معمول پر نہیں لائے جا سکتے اور مرکزی حکومت کو باضابط طور پر ملک کو یقین دہانی کروانی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی ثالثی یا مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے چائنا کے فارن منسٹر کی طرف سے، بڑا ہی ایک تعجب خیز دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چائنا نے ہندوستان، بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جنگ کو رکایا، اور ہم نریندر مودی سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اس دعوے کی مذمت کرے اور پورے دیش کو بتا دیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن بھارت کو اس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بھارت نہ اس کو قبول کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنا 80% سے زیادہ ہتھیار پاکستان کو دیتا ہے، اور آپریشن سندور کے دوران انہوں نے جب ہماری بہادر فوج اور ہماری ایئر فورس ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی تھی، تو یہ چائنا کی حکومت نے ان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس پاکستان کی فوج کو دیا آپریشن سندور کے دوران میں۔ اب بول رہے ہیں کہ ہم میڈیٹر اور ثالث بن رہے ہیں، اور یہ ہم اس دیش واسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم خاموش بیٹھ کر اس چیز کو قبول کرنے تیار نہیں ہو سکتے ہم لوگ۔ چائنا اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھارت کو اور پاکستان کو ایک ہی لیول پر بٹھا رہا ہے، اور پورے جنوبی ایشیا میں بتا رہا ہے کہ ہم بڑے سپر پاور ہیں، تو اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار اور نریندر مودی خود جب چائنا گئے تھے تو کیا یہ وہ اس بات پہ ایگریمنٹ ان کا ہوا تھا، کیا اس بات پہ راضی ہوئے تھے کہ چائنا اس طرح کی بات کرے گا کہ اس نے ثالث بنا آپریشن سندور کے دوران میں؟ اور یہ تو دوسرا اس طرح کا ایک بات رکھی گئی ہے، کلیم کیا گیا ہے۔ پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جنگ کو رکایا اور ان کو ڈرایا میں نے ٹریڈ سینکشنز کو دے کر۔ تو یہ اب چائنا اسی طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے اس جنگ کو رکایا۔ تو ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے اگر تعلقات اچھے ہو رہے ہیں
تو اس بنا پر تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنی ملک کی سالمیت اور سوورنٹی کو بھول جائیں. تو یہ اب نریندر مودی کی سرکار کو اس کا کھلے طور پر آفیشیلی اس کا کنڈیم کرنا اور اس کا ریبٹ کرنا چاہیے. حیدرآباد میں نئے سال کے جشن نے شراب کی فروخت کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے، جہاں صرف دسمبر کے مہینے میں 5,050 کروڑ روپے کی مالیت کی شراب فروخت ہوئی، جو کہ محکمہ ایکسائز کے مطابق اب تک کی سب سے بڑی ماہانہ فروخت ہے. خاص طور پر 31 دسمبر کی رات نئے سال کی آمد سے قبل ایک ہی دن میں 350 کروڑ روپے سے زائد کی شراب فروخت ہوئی، جبکہ گزشتہ 5 دنوں میں یہ تعداد 1344 کروڑ روپے تک جا پہنچی. ہوٹلوں، بارز، شراب کی دکانوں اور اجازت یافتہ آؤٹ لیٹس پر غیر معمولی رش دیکھا گیا اور کئی مقامات پر رات دیر گئے تک فروخت کی جا رہی. اس ریکارڈ فروخت کو نئے سال کی تقریبات سے جوڑا جا رہا ہے. تاہم سماجی حلقوں نے بڑھتی ہوئی شراب نوشی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی سماجی اور صحت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پولیس اور ایکسائز حکام نے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف خصوصی مہم چلا کر سڑک حادثات کی روک تھام کی کوشش کی. کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر وی سی سجنار نے حسب روایت تاریخی چار مینار کے دامن میں کیک کاٹتے ہوئے نئے سال کا استقبال کیا. تاریخی چار مینار کے دامن میں منعقدہ تقریب میں کمشنر پولیس نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ شرکت کی اور کیک کاٹا. عوام کو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کی. کمشنر پولیس نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال 2025 کے دوران عوام نے سٹی پولیس سے مکمل تعاون کیا ہے، ہر کام میں مدد کی ہے اور سٹی پولیس کے تمام اہلکاروں اور عہدیداروں نے بھی شہر میں امن و امان کی برقراری اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی ہے اور پوری محنت سے کام کیا ہے. کمشنر پولیس نے امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ نئے سال میں بھی سٹی پولیس کو شہریان حیدرآباد کا تعاون حاصل رہے گا اور سٹی پولیس کی جانب سے بھی لائن آرڈر کی برقراری پر خاص توجہ دی جائے گی اور بے تکان جدوجہد کا سلسلہ جاری رہے گا. میرا طرف سے حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے حیدرآباد سب لوگوں کے لیے نیا سال کا مبارک 2026 ایک اچھا سے ایئر ہونے کے لیے میں سب کو وش کر رہا ہوں. وش یو آل ہیپی نیو ایئر، ہیپی 2026. 2025 میں آپ لوگ بہت سارے اچھا سپورٹ کیا، اچھا کوآپریٹ کیا. اس سال بھی آپ لوگ وہی سپورٹ، وہی کوآپریشن کی امید کر رہا ہوں اور آپ لوگ کے لیے ہمیشہ حیدرآباد سٹی پولیس رہے گا. آپ کا مدد کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس آپ کے لیے سبھی ٹائم رہے گا. تو سب لوگوں کے لیے میں نیا سال کا مبارک. حیدرآباد میں نئے سال کی آمد کے موقع پر شہر اور اطراف کے کمشنریٹس میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے تحت سخت چیکنگ کی گئی. پولیس نے شہریوں کو حالت نشہ میں گاڑی نہ چلانے کی وارننگ دی اور اس دوران سینکڑوں افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. 31 دسمبر کی رات کو حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 1198 جبکہ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے 928 شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کے مقدمات درج کیے. پولیس نے شہر اور اطراف کے مختلف کمشنریٹس میں 55 سے زائد چیکنگ پوائنٹس پر نگرانی کرتے ہوئے شہریوں کو حالت نشہ میں ڈرائیونگ سے خبردار کیا. پولیس عہدیداروں کے مطابق نئے سال کا جشن عمومی طور پر پرسکون اور منظم انداز میں منایا گیا اور کوئی بڑا حادثہ یا ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. تاہم چیکنگ کے دوران چند افراد نے پولیس کے ساتھ تلخ کلامی کی اور ہنگامہ آرائی کی. نامپلی میں ایک نوجوان جو مبینہ طور پر شراب کے نشے میں تھا نے پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گاڑی واپس کرنے کی منت کی اور حتیٰ کہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، جس سے چیکنگ پوائنٹ پر وقتی طور پر افراتفری پیدا ہو گئی. اسی طرح کلزم پورہ اور بنستھلی پورم میں بھی شراب کے نشے میں چند افراد نے سڑک پر لیٹ کر احتجاج کیا اور پولیس پر مار پیٹ کے الزامات عائد کیے. یہ تمام واقعات کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے، جس سے شہری حیرت زدہ ہو گئے. پولیس نے اس موقع پر عوام پر زور دیا کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور حالت نشہ میں گاڑی نہ چلائیں تاکہ سڑکوں پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا حادثے سے بچا جا سکے. عوام نے بھی پولیس کے اقدامات کے ساتھ تعاون کیا اور نئے سال کی خوشیوں کو محفوظ انداز میں منانے میں مدد فراہم کی.
बात सुनिए सर सर बोल लूँ क्या सर? क्या नाम है, क्या नाम मेरा है? नाम विकास है, बोला ना। आराम से गाड़ी लेके जाइए ठीक है, आपका, आप चाबी दे दो ना। बराबर नहीं दे दो, मैं अरे सर गाड़ी नहीं दे दो तुम, नहीं दे दो, नहीं होता सर, मैं आपको गाड़ी हो ना, मैं वादा कर रहा हूँ नहीं दे दो तुम, इधर देख विकास, नहीं दे दो तुम आपको, नहीं दे दो तुम आपको, बस अरे बाबू नुवेल चाबी कहाँ है सर? चाबी दो मेरे, गुस्सा आ रहा है, चाबी दो मेरे। आपको होना ना, नहीं होना सर, मैं घर को जा रहा हूँ सर। आराम से जाइए, नहीं दे आओ आराम से जाता नहीं हूँ दे सर। आप भी चलो मेरे साथ, घर को छोड़ दो। ये निकल बस 2 मिनट टाइम दे दो, इधर देख इधर देख, सर हूँ सर। अच्छा है ना, इधर 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 ऊपर सर आपके पाँव पर ऊपर ले रे, ए विकास ऊपर ले, मैं बात कर, तुम इधर दे, मैं हाथ लग जाए, इधर आराम से बैठ। क्या काम करता पापा? चाइनीज का काम करता हूँ पापा सर। रे पापा, पापा नहीं है, पापा भाई है ना, इधर देख, पापा ऊपर रहने दे। इधर पापा इधर ऊपर हाँ ओके ओके, माँ के अंदर, माँ माँ मेरे काम को घर इधर पे काम इधर करते। माँ को देखने का अपन मेरे भैया वरने फटाफट इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, गाड़ी किसका है वो? मेरे भैया का आईना आराम से लेके जा, इधर देख आराम से ले आराम से लेके जा, अच्छा रहता जब से, ठीक है? फादर ने फादर नेम राजेश फिरवा सर, ऊपर है मेरे बाबा को भी जाते। फोन नंबर बोलो। 9959474763। कहाँ पढ़ू क्या सर? तुम वीडियो करके निकाल रहे, मारे रास्ता मार के वीडियो निकालते, मारे रास्ता मार के वीडियो निकालते। छोड़ो गाड़ी, नहीं की क्या मैं नहीं की क्या, नहीं की क्या छोड़ देना। तुम्हारे देखो गाड़ी लेके गए मेरे पियस को, गाड़ी लेके गए मारे देखो, मारे छूट गया ना। हाँ मेरा नल्ला बचेगा ना, मेरा नल्ला बचेगा। चलो चलो हाँ बैठ बाकी रखते हैदराबाद में नए साल 2026 की रात हुकूमत और पुलिस के मुश्तरका इंतजामात के बायस जश्न मामूल के मुताबिक पुरसुकून और हादिसात से पाक अंदाज में मनाया गया। शहर भर में ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के लिए कई मुकामात पर क्रैकडाउन और सख्त निगरानी अमल में लाई गई। इस दौरान मज़ामीन के मुताबिक तीनों कमिश्नरेट हुदूद में हजारों शराब नौशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हुकाम ने बताया कि नए साल की रात को कोई बड़ा हादसा या नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और पुलिस के साथ अवामी ताउन ने इस सूरत हाल को मुमकिन बनाया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनान ने शहरियों के जिम्मेदाराना रवैये की तारीफ की और जोर दिया कि जश्न मनाते हुए शराब नोशी और गाड़ी चलाने को यकजा किया ना जाए, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहली तरजीही है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने लोकसभा भवन पहुंचकर रियासती गवर्नर मिस्टर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और इन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर की शालपोशी भी की और इनकी बेहतर सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के माबैन रस्मी बातचीत भी हुई और गवर्नर ने भी चीफ मिनिस्टर से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और साल नौ की मुबारकबाद पेश की। बादशाह चीफ मिनिस्टर ने सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर दाखिला मिस्टर के जाना रेड्डी के मकान पहुंचकर इनकी मिजाज पुरसी की और इन्हें भी नए साल की मुबारकबाद दी। जाना रेड्डी कई दिन से अलालत का शिकार थे और दवाखाने में जेर इलाज थे। वो इलाज के बाद अपने घर वापस हो गए हैं। रेवंत रेड्डी ने इनकी क़यामगाह पहुंचकर इयादत की और इनकी बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि 2028 में के चंद्रशेखर राव को दोबारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाना ही बीआरएस का वाहिद मकसद है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। रियासत को तबाही के सिमत ढकेला जा रहा है और अवाम से इंतखाबात के दौरान जो वादे किए गए थे इन्हें पूरी तरह फरामोश कर दिया गया है।
केटी रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में बीआरएस की नए साल की डायरी और कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी और तेलंगाना के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कैलेंडर तब्दील होने के बावजूद अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई है और हालात कांग्रेस हुकूमत में मजीद बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में तेलंगाना को तबाही के सिमत ढकेल दिया गया है और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश दौर की मुश्किलात दोबारा अवाम को पेश आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अवाम यूरिया के लिए कई दिन इंतजार कर रहे हैं और अवाम की जिंदगियां मुश्किल तरीन हालात का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं और बीआरएस को इख्तिदार में देखना चाहते हैं। అయితే ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పినట్టుగా 2026వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న ఈ శుభదినాన మనందరం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఒకటే ఒక్క మాట, గెలుపులు ఓటములు తాత్కాలికం. అప్పుడప్పుడు ఎదురు దెబ్బలు తాకుతూ ఉంటాయి. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ప్రజల గుండెల్లో, తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో కేసీఆర్ గారిది గులాబీ జెండా స్థానం మాత్రం శాశ్వతం అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. గెలుపోటములతో నిమిత్తం లేకుండా, గెలుపుతో ఓటమితో సంబంధం లేకుండా మన ప్రయాణం ఇట్లే కొనసాగాలి. కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు మనకు చెప్తా ఉంటారు, ఇతర పార్టీలకి తెలంగాణ రాజకీయం అంటే ఒక గేమ్, కానీ మనకు తెలంగాణ సాధించిన పార్టీకి రాజకీయం అంటే ప్రజల సంక్షేమము, రాజకీయం అంటే ఒక టాస్క్, ఒక ధర్మంగా, ఒక విద్యుక్త ధర్మంగా మనం భావించి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రయాణంలో అలుపెరుగని బాటసారులా ముందుకు నడుస్తున్న మా కార్యకర్తలందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సంవత్సరం, ఈ 2026 సంవత్సరం ఒకవైపు పోరాటాలని కొనసాగిస్తూనే మరొక వైపు పటిష్టమైన సంస్థాగత నిర్మాణం కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి పోరాటము, నిర్మాణము రెండింటినీ ఆలంబనగా చేసుకొని ముందుకు సాగుదాం. ఈ ప్రయాణంలో నాకైతే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది, మనం విజయం సాధిస్తాం. ఎందుకంటే ధర్మం మన వైపు ఉంది, న్యాయం మన వైపు ఉంది, నిజాయితీ మన వైపు ఉంది. ఇవాళ 2 పార్టీలు ఒకటై మన మీద కత్తులు దూస్తున్న సందర్భాన్ని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. కేంద్రము, రాష్ట్రము, ఆ రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో ఉండే 2 పార్టీలు ఇవాళ ఒకటై, ఒక జట్టై మనను తుదముట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ అర్థమవుతానే ఉంది. అయినప్పటికీ ఎవరు ఎన్ని ఎత్తుగడలు చేసినా, ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా, ప్రజల ఆశీర్వాదం, దైవ ఆశీర్వాదం మనకున్నంత కాలం ఎవరు ఏం చేయలేరు. కాబట్టి తప్పకుండా నాకైతే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం, సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది. 2028వ సంవత్సరంలో తిరిగి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడడమే మనందరి లక్ష్యంగా, మనందరి ధ్యేయంగా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుదాం. साबिक रियासती वजीर व बीआरएस के रुकने असम्बली टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के आबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जानिब से नल्ला मल्ला बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना को पानी का नुकसान होगा। जहां चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अपाची प्रोजेक्ट्स की तामीर को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हरीश राव ने तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए आंध्र प्रदेश के अपाची प्रोजेक्ट्स का तस्करा किया और कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना अवाम के साथ आबी धोखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रेवंत रेड्डी रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू के शागिर्द बनकर उन्हें गुरु दीक्षा देना चाह रहे हैं। तेलंगाना के आबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का काम है, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत इसमें पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हैदराबाद में अब 2 या 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 या 3 कॉरपोरेशंस में तकसीम किए जाने का इम्कान है और नए हुदूद का ऐलान किया जा सकता है। हाल ही में अतराफ के 27 मजालिस मुकामी या बल्दियात को GHMC में ज़म किया गया था और अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा कमिश्नर GHMC RV कन्नर ने मीडिया से बात किया था और बताया कि फरवरी 2026 तक GHMC मौजूदा हुदूद में बरकरार रहेगी, जब कौंसल की जारिया मियाद ख़त्म होगी। इस बयान के बाद क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि GHMC को 2 या 3 कॉरपोरेशनों में तकसीम किया जाएगा और हर कॉरपोरेशन के लिए इलाकाई हुदूद का तयन भी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी कॉरपोरेशन कायम किए जा सकते हैं।
حال ہی میں حکومت کی جانب سے GHMC کے لیے نئے زونل کمشنران کا تقرر بھی کیا گیا اور اس سے بھی اس خیال کو تقویت ملی ہے کہ فروری کے بعد GHMC کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ یاقوتپورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نے تالاب چنچلم ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے نشیمن نگر میں 8 لاکھ روپے کے اور صدیق نگر میں 15 لاکھ روپے کے جاری CC روڈ کاموں کا معائنہ کیا اور تالاب کٹا کے RUB پروجیکٹ کے تیز رفتار تکمیل کے لیے افسران کو ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سمینہ، تالاب چنچلم کی کارپوریشنز AIMIM کے پرائمری یونٹ کے ارکان اور مقامی شہری بھی موجود تھے۔ جاری جائزے اور عوامی رائے کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے متعدد نئے ترقیاتی منصوبے منظور کیے جا چکے ہیں اور مزید تجاویز پر کام جاری ہے تاکہ عوام کو حقیقی ترقی اور سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی تالاب چنچلم ڈویژن کا ایک دورہ کیا گیا، جہاں پہ نشیمن نگر میں جو نئی روڈ کا کام چالو ہوا اس کا انسپیکشن کیا گیا، جس کی لاگت 8 لاکھ روپے ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھوانی نگر میں سمد ہوٹل کے آگے ایک اور روڈ کا کام ہوا ہے صدیق نگر میں، اس کا بھی دورہ کیا گیا ہے۔ وہ روڈ تقریباً 15 لاکھ روپے کی ہے۔ اس کے علاوہ جو RUB کا کام ہو رہا ہے جو ریلوے ٹریک کے نیچے سے، اس کا بھی انسپیکشن کیا گیا ہے اور خاص طور سے کام کو تیزی سے آگے بڑھا کے RUB کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرانے کے لیے اس کو بھی کہا گیا ہے۔ میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ میڈم اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر موجود ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر جہاں کہیں بھی کاموں کی ضرورت ہے وہ کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تالاب چنچلم میں اور کروڑوں روپے کا کام سینکشن ہے جو چالو ہونے والے ہیں، اور کچھ کام جو عوام بتا رہی ہے اس کو بھی پروپوزلز ڈال کے وہ اسٹیمیٹس بنا کے وہ کام کو بھی جلد سے جلد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے اس دورے کے اندر مجلس کے ذمہ دار موجود تھے، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کاموں کی تیزی سے تکمیل کرائیں گے۔ ہم بہت بہت شکریہ۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر بھر میں میگا اسپیشل صفائی مہم تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تیسرے روز بھی سڑکوں، جزوی ڈیوائیڈرز، سینٹرل میڈیسنز اور کناروں کی صفائی کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا گیا ہے۔ شمشاباد کے آدی بٹلہ، کنگرا کلان اور بنگلورو علاقوں میں فیلڈ انسپیکشن کے دوران RV کنن، کمشنر GHMC نے زونل کمشنر کے ساتھ مل کر صفائی کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور افسران کو وقت پر کام کی تکمیل کی سخت نگرانی اور ممکنہ تعاون کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ آنے والے دنوں میں مہم کا دائرہ جھیلوں اور نالوں، فٹ پاتھوں اور پارکوں تک بڑھایا جائے گا، جبکہ تعمیراتی و ملبے کے فضولے کی نکاسی اور ٹرانسفارمرز و بجلی کے کھمبوں کے آس پاس کچرے کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ شہر میں طویل المدتی اور نمایاں صفائی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ شہر کے مضافاتی علاقے جگت گری گٹا میں نئے سال کی پارٹی میں سمیت غذا کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ 16 افراد صحت کے مسائل سے دوچار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق جگت گری گٹا میں مقامی طور پر نئے سال کی پارٹی رکھی گئی تھی۔ اس میں بریانی کا اہتمام بھی تھا۔ پانڈو نامی شخص نے پارٹی میں بریانی کا استعمال کیا۔ اس کے فوراً بعد اس نے قیق کرنی شروع کر دی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس فوری طور پر ایک مقامی دواخانے کو منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا گیا ہے کہ اسی پارٹی میں بریانی کھانے والے مزید 16 افراد بھی متاثر ہو گئے ہیں اور انہیں بھی مختلف دواخانوں کو منتقل کیا گیا ہے جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ سمیت غذا کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نئے سال 2026 کے موقع پر عادل آباد ضلع SP اکھل مہاجن IPS کی راست نگرانی میں ضلع بھر میں تقریبات پرامن انداز میں منعقد ہوئی۔ پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے شہر میں 15 اور ضلع بھر میں 30 ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیک پوسٹ قائم کیے جہاں قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی اور گاڑیاں ضبط کی گئی۔ 31 دسمبر کی شب ضلع SP نے خود چیک پوسٹ کا معائنہ کیا اور نوجوانوں کو ہدایت دی کہ وہ نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں اور جشن گھروں میں پرامن طریقے سے منائیں۔
यकुम जनवरी को जिले पुलिस कैंप ऑफिस में नए साल की तकरीब मुनाकिद हुई, जहां एसपी ने पुलिस अमले के साथ केक काटकर जश्न मनाया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 58 एहलकारों को नकद इनामात से नवाजा। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, पुलिस अफसरान, सहाफ़ी और मुअज़्ज़िज़ीन जिले भी मौजूद थे, जिन्होंने एसपी को नए साल की मुबारकबाद दी, जबकि एसपी ने अवामी खिदमत और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुस्तैद रहने का अवामी अज़्म ज़ाहिर किया। जिले एसपी आसिफाबाद नीतिका पुनीत ने जिले की अवाम को नए साल की दिली मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि साल भर अवामी खुशी, सुकून और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारें। उन्होंने अवाम से अपील की है कि कोई भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ना हो और अगर जिले में जराइम से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म का मसला पेश हो तो फौरी तौर पर पुलिस की तवज्जो में लाया जाए, जिसे बिला ताखीर हल किया जाएगा। एसपी ने बताया कि 31 दिसंबर को सिर्फ एक ही दिन में जिले भर में 56 ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पुलिस की खिदमत की सताइश की और अवाम के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। ప్రజలకి చాలా నమస్కారం అండి. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర చాలా శుభాకాంక్షలు. మీ కుటుంబానికి, మీ స్నేహితుడికి, సంబంధుడికి అందరికీ చాలా నూతన సంవత్సరానికి శుభాకాంక్షలు. వచ్చే సంవత్సర ఈ సంవత్సర చాలా సంతోషంగా ఉండండి. మీ మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండండి. చట్టం విరుద్ధ ఏదో పనిలో చేయకూడదు. మంచిగా యాటిట్యూడ్ పెట్టండి. అండ్ మనకి పోలీస్కి అన్ని ఇనిషియేటివ్స్లో మనకి సహకారం కంటిన్యూ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ మాధ్యమంతో మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను కి ఎన్ని పోలీస్ మాటలో ఎన్ని ఇబ్బంది ఉంటే, ఎన్ని సమస్య ఉంటే మీ దగ్గర రండి. స్పెసిఫికలీగా మండేకి కూడా మీరు రండి, నాకు పెటిషన్ ఇచ్చేసండి. నేను నిశ్చితంగా మానిటర్ చేస్తాము మీ ఏదో ఇష్యూ ఉంటే. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. మళ్ళీ ఒకసారి నూతన సంవత్సరాలకి చాలా శుభాకాంక్షలు. ज़हीराबाद के महल्ला शांति नगर के नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की, जिसकी क़ियादत मोहम्मद अत्हर अहमद सदर मजलिस ज़हीराबाद ने की। इस मौके पर ज़हीराबाद में वाक़े मजलिस के दफ्तर पर नौजवानों का इस्तकबाल किया गया और इन्हें पार्टी खंडवा पहनाया गया। मोहम्मद अत्हर अहमद ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि पूरे भारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के मसाइल हल करने और राहत पहुंचाने के लिए काम करती है और मौजूदा हालात में मुसलमानों के मसाइल की आवाज़ सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मजलिस में शमूलियत इख्तियार करके इस आवाज़ को मजबूत करें। इस मौके पर साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा व दीगर पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के अफजलगंज नया पुल में वाक़े दरगाह हजरत ख्वाजा सैयद जानुल्लाह शाह कादी चिश्ती खुदूसा सरूहा अल अजीज़ अल मारूफ शाह साहब क़िबला के 307वीं उर्स शरीफ के पुरमसरत मौके पर शियाने शान रूहानी व मजहबी तकारीब का इनेकाद किया गया। इस बाबरकत उर्स की सरपरस्ती हजरत मौलाना अलहाज सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी सज्जाद नशीन दरगाह हजरत शाह खामोश, जबकि ज़ेर निगरानी सज्जाद नशीन हजरत सैयद शाह मुहिब अहमद हसैनी हुसैनी चिश्ती शर्फी अलमारूफ हिदायत पाशा ने की। 3 रोज़ा उर्स के दौरान गुस्ले शरीफ, महफिल समा, नात व मनक़बत और इख्तितामी दिन चादर पोशी व लंगर आम जैसे रूह परवर मरासिम अंजाम दिए गए। बरोज़े चारशंबा 31 दिसंबर मरासिम संदल, माली व महफिल समा मुनक़द हुई, जबकि आज यकुम जनवरी को बाद नमाज इशा जश्न चिरागा और महफिल समा मुनक़द हुई। उर्स की निगरानी में मुअज़्ज़िज़ उलमा व मशाइख की शिरकत के साथ अवाम व अक़ीदतमंदों की कसी तादाद ने शिरकत की।
साबिक रुकन असम्बली मल्काजगिरी श्री मैनमपल्ली की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने आज जुमेरात के रोज मौला अली में मुनक़द होने वाले तारीखी उर्स शरीफ के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मल्काजगिरी जोन के जोनल कमिश्नर संचित गंगवार, IS मौला अली सर्कल के डिप्टी कमिश्नर बी गोपाल राव, इलेक्ट्रिकल AE वेंकटेश गौड़ और म्युनिसिपल इंचार्ज मौजूद थे। दौरे के दौरान सफाई, रोशनी और दीगर शहरी सहूलतों का मुआयना किया गया, जिस पर हुक्काम ने म्युनिसिपल और सैनिटेशन अमले को हिदायत दी कि उर्स शरीफ के मौके पर मुकम्मल सफाई और बेहतर सहूलतों को यकीनी बनाया जाए ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और तक़ारीब खुश असलूबी से मुनक़िद हो सके। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंद पाक जंग, सालसी पर चीन के दावे, भारत की तौहीन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, चीन के बयान पर बाज़ाब्त सख्ती से तरदीद का मरकज से किया मुतालबा। शराब नोशी में बेपनाह इजाफा, नए साल की रात हैदराबाद में रिकॉर्ड शराब फरोख्त, एक ही रात में 350 करोड़ रुपए, जबकि आखिरी 5 अयाम में 1344 करोड़ से ज़ायद की शराब फरोख्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने तारीखी चार मीनार के दामन में काटा केक, आवाम को दी नए साल की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। हैदराबाद में नए साल पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम, सैकड़ों के खिलाफ कार्रवाई, 2000 से जायद नशे में ड्राइविंग के मुकदमा दर्ज, चेकिंग के दौरान चंद शहरियों की हंगामाराई। JHMC को 2 या 3 नए कारपोरेशनों में तकसीम किए जाने का इम्कान, फरवरी 2026 के बाद जारी हो सकते हैं हुकूमत के अहकाम। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब, पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।